कैप्टन वेदांत सेठ जी के नेतृत्व में কাশ্মীরের সেনার তরফে जम्मू और কুচকাওয়াজ। कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का दस्ता इसी रेजिमेंट के नायब सूबेदार बाना सिंह हैं, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस रेजिमेंट को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम। Going past the saluting base, the regiment of artillery. A smart, sharp word of command by Captain Gajendra Goswami of 223 Regiment. This is the largest and most formidable arm রাষ্ট্রপতিকে অভিবাদন জানানো হচ্ছে। God of war. রাষ্ট্রপতিও দাঁড়িয়ে সেনাকে সম্মান জানাচ্ছেন। सर्वत्र इज्जत इकबाल, everywhere with honor and glory. রাজপুত রেজিমেন্ট, অসম রেজিমেন্ট, জম্মু কাশ্মীর, কাশ্মীর লাইট ইনফ্যান্ট্রি এবং সেই সঙ্গে মিলিটারি ব্যান্ড তাদের সঙ্গীত আয়োজন। Army Medical Corps band is led by Subedar A.A. Khan of the Army Medical Corps. The band playing the tune Shere Jawan. And behind them we have Shere Jawan, the 4th Bhairav Battalion, Regiment, the 6th Light Infantry Regiment, led by Major Anjum Gorka, going past the saluting base. This is a specialized assault infantry unit bridging the capability of conventional infantry and special forces. Sikh regimented commando bahini tara তাদের বিশেষ প্রদর্শন high intensity operation করছেন। An able first responder. উর্সুলা ভন ডের লেয়েন এবারের বিশেষ অতিথি, ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট। তিনি প্রত্যেকটা যে কুচকাওয়াজের অংশ প্রতিটা উপভোগ করছেন, হাসি মুখে দেখছেন এবং তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। नेतृत्व मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास एम एंटोनी राज कर रहे हैं। सलामी मंच के ठीक सामने उपस्थित जन समूह को आह्लादित, उल्लसित, रोमांचित करते हुए भारतीय सशस्त्र सेनाओं के मैकेनाइज्ड कॉलम, इंडियन नेवी बैंड, कंटिंजेंट और बैंड नौबाहिनीर जे बैंड, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे विशेष मेहमानों को नौबाहिनीर जानकारी देते हुए इस राष्ट्रीय প্রদর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি। একদিকে তারা তাদের প্যারেড চলছে, অন্যদিকে তাদের প্রদর্শন রয়েছে। मार्चिंग कंटिंजेंट इस दल के कमान लेफ्टिनेंट करण नाग्याल संभाल रहे हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट पवन कुमार, लेफ्टिनेंट प्रीति कुमारी और लेफ्टिनेंट वरुण द्विवेदिया प्लाटून कमांडर हैं। भारतीय नौसेना दल में 144 युवा और जोशीले नौसैनिक शामिल हैं। सधे कदमों और अनुशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे हैं। উর্সুলা ভন ডার লেয়েন ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট এবং অ্যান্টোনিও লুইস সান্টোস দা কোস্টা सलामी मंच के सामने अब आ रही है भारतीय ইউরোপীয় नौसेना की কাউন্সিলের झांकी। প্রেসিডেন্ট। झांकी की विषय তারা वस्तु এবারের বিশেষ অতিথি। তারা सेलिंग इनटू এই যে সেনার প্রদর্শন তার প্রত্যেকটা মুহূর্ত झांकी का তিনি नेतृत्व তারা প্রত্যেকেই এনজয় করছেন এবং সেই সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতীয় নৌসেনার যে মহিলা ব্রিগেড তারা এগিয়ে চলেছেন। शक्तिशाली विमान वाहक तादेर विक्रांत को भी शौर्य इसमें दर्शाया गया है। नौसेना टैबलेट जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन से विजय की ओर अग्रसर भारतीय नौसेना को प्रतिबिंबित कर रही है ये झांकी। দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে এয়ারফোর্স ব্যান্ড, বায়ুসেনার বিশেষ ব্যান্ড, তাদের ব্যান্ডের মধ্যে দিয়ে তাদের তৃপ্ত পদচারণা
আর তার পিছনেই রয়েছে বায়ুসেনার বিশেষ প্রদর্শন। Following the band, approaching the saluting days is the Indian Air Force marching contingent comprising 4 officers and 144 airmen. And on top of the Kartavya Path, you can see the Sindoor formation. এই সঙ্গে আমরা আকাশপথেও বায়ুসেনার শৌর্য প্রদর্শন দেখতে পাচ্ছি। 2 Rafale, 2 Sukhoi, 2 MiG-29, একদিকে 1 কর্তব্য Jaguar পথে fighter তাদের aircraft দৃপ্ত of the Indian পদচারণা Air আর Force. অন্যদিকে বায়ুসেনার Led শক্তি by প্রদর্শন Group Captain আকাশপথে। Raghuvanshi. Contingent on Kartavya Path of the Indian Air Force led by Squadron Leader Jagdish Kumar. Other officers, Squadron Leader Nikita Chaudhary, Flight Lieutenant Prakhar Chandrakar and Flight Lieutenant Dinesh as supernumerary officers. Each step moving forward to achieve their motto, Nabha Sprisham Deepta. And now comes the veterans tableau. 1965 Sangram se ইন্দোচীন ওয়ার থেকে শুরু করে The front একটার পর tractor একটা যে portion symbolizing যুদ্ধ, তার Sangram মধ্যে অবশ্যই 1971 striking three-dimensional বাংলাদেশের circular মুক্তিযুদ্ধ, wall বাংলাদেশকে depicting নতুন iconic war রাষ্ট্রের machine. পরিচয় দেওয়া এবং ভারতের সেনার শৌর্য প্রদর্শন এবং তারপর Crowning থেকে the wall কার্গিল with যুদ্ধ symbolic হয়ে Amar অপারেশন Jawan সিঁদুর Jyoti, a solemn সবকিছুই tribute to the fallen heroes প্রদর্শিত whose হচ্ছে। supreme সেই শৌর্য sacrifice প্রদর্শিত হচ্ছে আজ secured the কর্তব্য nation's পথে freedom and integrity. ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স বা ভারতীয় বায়ুসেনার যে গগনচুম্বী শৌর্য, তার প্রকাশ আজ কর্তব্য পথের বিশেষ কুচকাওয়াজের এই মুহূর্তে। And now comes the tri-services tableau ভারতীয় সশস্ত্র of সেনা Indian 3 Defence বাহিনী, Forces depicting সেই 3 বাহিনীর একত্রীকরণ এবং তার মধ্যে দিয়ে যে ট্যাবলো victory উঠে through এসেছে, jointness, সেখান থেকে symbolizing Free the collective শক্তির strength, unity and integration of the Indian Army, শৌর্য Navy প্রদর্শন। and Air Force in safeguarding national sovereignty. Victory through jointness embodies the transformation of India's defence forces সশস্ত্র into a সেনার future-ready, technology-driven and ফ্রি শক্তি vision-oriented ভারতের forces. 3 বাহিনী জল, স্থল এবং আকাশ পথে যে সেনা, বায়ুসেনা, তাদের একত্রীকরণ বা যাকে বলা হয় ফ্রি শক্তি, তার বিশেষ ট্যাবলো এবং তাতেও The জায়গা করে Indian নিয়েছে Coast Guard অপারেশন band সিঁদুর। led by the Uttamadhikari Babanur Ji Babu is marching to the resonant and stirring tune of Sare Jahan Se Acha. के बाद अब भारतीय तटरक्षक बल का दस्ता सलामी मंच के सामने हमारे समुद्र के प्रहरी, और इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं कंटिंजेंट कमांडर ऋषि शर्मा। वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं का ध्येय भारत की समुद्री शक्ति और सुरक्षा की प्रतिबद्धता के परिचायक ये सैनिक भारत के 11,098 किलोमीटर तक फैले समुद्र तट की रक्षा इनके कंधों पर। ডিআরডিওর যে লং রেঞ্জ মিসাইল, তার প্রদর্শন এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি। एंटी-शिप मिसाइल, इसका नेतृत्व कर रहे हैं उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं परियोजना निदेशक श्री একটার পর একটা प्रसाद गौड़। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন নতুন हमारी যে रक्षा सेनाओं को আবিষ্কার, आत्मनिर्भर নতুন নতুন बनाते ভারতীয় हुए সেনার उन्हें आधुनिक সম্ভারে हथियार से लैस कर रहा है। আমরা একের পর এক ये मिसाइल
এডিশন দেখতে পাচ্ছি এবং তার পিছনে তার নেপথ্য নায়ক অবশ্যই ডিআরডিও। बना सकती है। ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, যা এই মুহূর্তে আমরা সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সেস বা সিআইএসএফ তাদের প্রদর্শন দেখতে পাচ্ছি। সিআইএসএফ এর প্রদর্শন, আধা সামরিক বাহিনী তাদের প্রদর্শন কর্তব্য পথে। इंस्पेक्टर करण सिंह के नेतृत्व में सीआईएसएफ का बैंड दस्ता धुन बजा रहा है। अमर পুরুষদের পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শক্তি প্রদর্শন মহিলা বাহিনীরও, সিআইএসএফ এর কন্টিনজেন্ট। Casting the golden cloth to Kartavya Path. This is the contingent of the imposing Central Reserve Police Force, marching contingent. ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উর্সুলা ভন ডের লেয়েন প্রতিটা মুহূর্তে বোঝাই যাচ্ছে তিনি খুব উপভোগ করছেন। এত বর্ণময় এই অনুষ্ঠান কুচকাওয়াজ, তাতে এত রকমের প্রদর্শন, সেই সমস্ত মুহূর্তগুলো একদিকে উর্সুলা ভন ডের লেয়েন এবং সেই সঙ্গে অ্যান্টোনিও লুই সান্টো দা কোস্তা, যিনি ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, তারা দুজনেই আজ উপভোগ করছেন এবং তাদেরকে পুরো বিষয়টি একেবারে ধরে ধরে বুঝিয়ে দিচ্ছেন নিজে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, এবার তাদের প্রদর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি। RPF marching contingent going smartly past the saluting base, led by Assistant Commandant Simran Bala and Miss Surabhi Ravi. The motto of the CRPF, service and loyalty. Indo-Tibetan Border Police Band, going past the saluting base. Indo-Tibetan Border Police contingent Band of the Indo-Tibetan Border এবং Police তার পিছনেই Force, led by ITBP Bandmaster ASI কুচকাওয়াজ। Devendra Singh. This is the force that guards the nation's highest frontiers. The tune Kadam Kadam Badhaye Ja. Following the band, marching smartly Indo-Tibetan along Border Kartavya Police Path is the marching contingent, of the তাদের কুচকাওয়াজ, Border Police, Indo-Tibetan led by Border Assistant Commandant পুলিশের Bhagat Janardhan কুচকাওয়াজ। Kalu, 3 subordinate officers and 144 Himbis. The ITBP stands sentinel along the 3,488-kilometer Indo-China border, operating in world's harshest conditions at altitudes up to 19,000 feet and এই temperatures মুহূর্তে আমরা দেখাচ্ছি, plunging to দেখতে পাচ্ছি -45 দিল্লি degrees পুলিশ Celsius. ব্যান্ড। তাদের প্রথমে আমরা দিল্লি পুলিশের ব্যান্ড দেখতে পাচ্ছি, দিল্লি পুলিশের, এবং সেই ব্যান্ডের পুরোধা মহিলারা। দিল্লি পুলিশ ব্যান্ডকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহিলা আধিকারিকরা। Now, leading the musical ensemble, Ruango Gunovo Kense, Bandmaster, Woman Constable, leading the Delhi Police Band, playing Delhi Police Anthem. মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত, মহিলাদের দ্বারা Following the band is the Delhi Police পরিবেশিত এই contingent ব্যান্ডের led by পারফরম্যান্স। Assistant Commissioner of Police Anant Dhanraj Singh IPS. 3 sub-inspectors, 44 head constables and 100 constables, part of 148 marching contingent. A unique feature of this contingent is that every member is above 6 feet tall in height. What an imposing and majestic bearing. और अब स्वागत कीजिए रेगिस्तान के जहाज का। ऊंट राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके এই में মুহূর্তে আমরা सीमा पर রাজস্থানের तैनात যে जवानों के উষ্ট্র বাহিনী বা एकमात्र भरोसेमंद साथी সেনার যে উষ্ট্র বাহিনী বা सीमा উট, सुरक्षा बल উটের के উপর दस्ते में সাওয়ারি ऊंट সেনা, चेतक पर তাদের सवार contingent এই মুহূর্তে डिप्टी প্রদর্শন कमांडेंट দেখছি। श्री महेंद्र पाल सिंह राठौर की अगुवाई में
बीएसएफ के ये शाही ऊंट आगे बढ़ रहे हैं। दस्ते की खास बात यह है कि 1976 से लगातार ये कंटिंजेंट गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेता रहा है। आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। रंगों का समुद्र बिखरता हुआ उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर उपभोग করছেন। उसके ठीक पीछे है सीमा सुरक्षा BSF बल का ऊंट बैंड। दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र बैंड बीएसएफ का केमल माउंटेड बैंड। 35 बैंड वादक इसमें शामिल। नेतृत्व बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय कर रहे हैं। ये बैंड हम हैं सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की धुन बजा रहा है। पहली बार इस दल ने 1990 में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। बीएसएफ बैंड और अब सलामी मंच के सामने पहुंच रहा है সদর पे एनसीसी की छात्राओं का আমরা মহিলাদের যেরকম দেখেছি এই মুহূর্তে এনসিসি গার্লসদের দেখতে পাচ্ছি। এনসিসির যে মহিলা বাহিনী তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি। ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস उत्तराखंड निदेशालय की তাদের कमांडर মহিলা सीनियर ব্রিগেড ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा कर रही हैं। एनसीसी अपनी युवा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे प्रमुख योगदान देने वालों में। दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्दीधारी संगठनों में एक है नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी। मार्चिंग कंटिंजेंट के ठीक पीछे है एनसीसी का कंबाइंड बैंड। नेतृत्व बिरला विद्या बालिका पीठ की सलोनी यादव। মহিলা ও পুরুষদের এনসিসি যৌথ बैंड इज प्लेइंग कदम কুচকাওয়াজ। कदम बढ़ाए जा एनसीसी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान মহিলা हमारा। ও পুরুষদের যৌথ কুচকাওয়াজ এই মুহূর্তে প্রদর্শিত হচ্ছে। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।